А 14 часов достаточно много участников познакомиться с Марком. Я думаю, мы начнем. Voilà, il est 14 heures déjà en Russie. Il y a déjà beaucoup de participants qui veulent faire votre connaissance et je Ah, je pense qu'on vois, va oui. commencer. Ouais. Sans problème. Да, без проблем. J'écoute les questions. Я слушаю ваши вопросы. Ну, во-первых, я хотел поблагодарить Марка за то, что он нашел возможность поучаствовать в нашей встрече, что он так быстро откликнулся. Premièrement, je voudrais vous remercier d'avoir trouvé le temps et l'occasion de participer à notre webinaire. Oui, Да. merci. Il n'y a pas de problème puisque en France on est confiné, donc on doit rester à la maison. Никаких проблем, потому что во Франции мы в изоляции, мы должны оставаться дома. Да, у нас частичная изоляция, карантин частичный. Chez nous, à Saint-Pétersbourg, on est partiellement confiné. Посещать пациентов иногда и посещать знакомых. Parfois, on sort, on va chez les patients ou bien se retrouve avec les connaissances. Bien sûr, comme nous. Я бы вначале попросить Марка рассказать о себе, рассказать о том направлении médecine, которым он занимается и которое крайне мало известно в России или практически неизвестно в России. Je voudrais vous demander de vous présenter pour commencer, de parler un peu de cette branche de la médecine que vous étudiez, que vous enseignez aussi, parce que ce n'est pas beaucoup connu en Russie. Absolument. Donc, je me présente. J'ai fait des études de médecine. Ensuite, je suis devenu assistant d'un chirurgien de chirurgie cardiaque. И я представлюсь. Я, значит, закончила медицинский факультет, затем я был хирургом, ассистентом хирурга в кардиологической хирургии. Donc, j'ai eu beaucoup de chance pour avoir découvert la chirurgie cardiaque, la première transplantation cardiaque à Lyon. И мне очень повезло вот познакомиться с трансплантацией, хирургической трансплантацией, первыми пересадками сердца в Лионе. Mais mon chirurgien, celui qui était mon patron, mon chef, avait un caractère très, très désagréable. Et après quelques années, je l'ai quitté. Но у моего наставника, скажем, у моего шефа, хирурга, был очень-очень неприятный характер. И несколько лет спустя я от него ушел. Alors, il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et par défi, je lui ai dit, je vais faire de la médecine chinoise. И он меня спросил, ну так чем же ты теперь будешь заниматься? И я так, бросая ему вызов, вот чисто бросая вызов, сказал, я буду заниматься китайской медициной традиционной. Alors lui, bien sûr, n'y croyait pas du tout. Конечно, он мне совсем не поверил. J'ai eu la chance de rencontrer mon premier professeur. И мне повезло встретить своего первого учителя. Le professeur Léon Coq-Huen. Которого звали Léon Coq-Huen. Oui. Qui était un véritable tradit praticien, c'est-à-dire issu d'une famille de médecins traditionnels chinois. И он был настоящим таким традиционным практиком, то есть он из семьи практиков традиционной китайской медицины. À l'époque, il avait fui la Chine après l'apparition de Mao Tse-tung et il était installé à Vancouver. И в свое время он с семьей, они бежали из Китая во времена появления Мао Цзэдуна, и они обустроились в Ванкувере. Il avait deux enfants, deux garçons, mais qui ne voulaient pas suivre la voie de leur père. У него было двое детей, двое мальчиков, но которые не захотели идти по пути своего отца. Il s'est trouvé qu'un Français les rencontrait, donc celui qui est devenu mon professeur, qui s'appelait Michel Picard. И вот когда-то с ним пересеклись его пути с французами, в частности, моего учителя, которого звали Мишель Пикар. Et il a demandé à professeur Léon Coq-Huen de venir enseigner dans une école en France qui s'appelait l'Université européenne de médecine traditionnelle chinoise.
который попросил вот этого Леона Кокюэна приехать во Францию преподавать вот это знание в университет, который назывался тогда Европейским университетом традиционной китайской медицины. J'ai donc étudié avec le professeur Léon Coquen pendant 10 ans. И вот так я учился у преподавателя Леона Кокюэна в течение 10 лет. Je me suis installé en tant que praticien de médecine chinoise en 1984. И как уже практик традиционной китайской медицины, я открыл свой кабинет в 1984 году. J'ai exercé pendant Pendant une dizaine d'années la médecine traditionnelle chinoise. И вот таким образом я работал в традиционной китайской медицине лет 10. Et puis, à l'occasion d'un voyage en Asie, au Vietnam, И потом мне предоставился случай съездить в Азию, во Вьетнам. j'ai fait la connaissance de mon deuxième professeur, И так я познакомился со своим вторым преподавателем, qui était le directeur de l'Institut des médecines traditionnelles à Ho Chi Minh City. Который был директором в Институте традиционных медицин Ho Chi Minh City, в городе Ho Chi Minh, похоже. Ho Chi Minh City, oui, ou Saigon autrefois. Или раньше назывался Сайгон. Et donc, pendant une semaine, j'ai étudié avec lui la méthode spéciale vietnamienne. И на протяжении целой недели я изучал с ним такой специальный вьетнамский метод. J'avais aucune idée de ce qu'était cette théorie particulière, mais qui a été développée par les Vietnamiens. Я совершенно не представлял, что из себя представляет вот эта особая вьетнамская теория, которая была вот вьетнамской. J'ai oublié de citer le nom de mon deuxième professeur, c'était le professeur Chung Tin. И я забыла вам назвать имя моего второго учителя, это Чун Тин. Voilà. Et l'avantage de Dr Chung Tin, c'est qu'il parlait français. И преимуществом доктора Чун Тина было то, что он говорил по-французски. Donc la relation a été très très simple, très facile, et j'ai vraiment étudié face à face avec lui. Et en une semaine, j'ai compris tous les mystères de la médecine traditionnelle chinoise. И таким образом обучение проходило достаточно легко. Целую неделю мы с ним были практически вот так вот с глазу на глаз. И за неделю я познакомился со всеми тайнами традиционной вьетнамской médecine. Alors, il faut comprendre pourquoi ceux qui ont suivi le séminaire à Los Angeles ont déjà entendu. Il faut savoir que la médecine chinoise est arrivée au Vietnam en moins 111 avant Jésus-Christ. Moins 111 avant Jésus-Christ. Значит, здесь нужно сказать, и те, кто участвовал на конференции в Лос-Анджелесе, может быть, вы это уже знаете, но традиционная китайская медицина пришла во Вьетнам в 111 году до нашей эры. Et au Vietnam, l'avantage, il n'y a pas eu de révolution culturelle. Donc, la médecine traditionnelle actuelle est celle d'il y a moins 111 avant Jésus-Christ. И во Вьетнаме есть такое преимущество, что там не было никаких культурных революций. Поэтому та медицина, которую сегодня они практикуют, это именно та медицина, которую они получили в 111 году до нашей эры. Et en particulier, la fameuse théorie des 5 éléments enseignée en médecine chinoise, mais qui a été développée par le docteur Chung Tin. И, в частности, та знаменитая теория 5 элементов, которая существует и в традиционной китайской медицине, но которая была дополнена и развита доктором Чун Тином. L'avantage aussi du docteur Chung Tin, c'était un médecin traditionnel, mais aussi un médecin de médecine occidentale. И преимущество доктора Чун Тина в том также, что он был и традиционным доктором, но также западным доктором, врачом. Donc, le premier travail de Dr Chung Tin a été de faire le pont
entre la médecine occidentale et la médecine orientale. Первая такая работа доктора Чунтина заключается в том, что основная работа, можно сказать, заключается в том, что он провел мост между восточной медициной и западной медициной. Et la relation entre les deux médecines est exacte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune erreur au niveau de la médecine chinoise, traditionnelle, hein, j'entends bien, hein, la médecine traditionnelle. La théorie des 5 éléments enseignée en médecine chinoise correspond exactement à l'endocrinologie occidentale. И здесь нужно сказать, что никакого различия, никакой ошибки между западной медициной и восточной не существует. И вот эта теория 5 элементов традиционной китайской медицины, она полностью соответствует эндокринной теории западной медицины. Donc je répète toujours, la médecine traditionnelle chinoise ancienne est une médecine exceptionnelle. La majorité des gens n'ont pas la connaissance de cette grandeur, de cette grandiosité de la médecine chinoise. И я все время повторяю, что традиционная китайская медицина — это что-то такое исключительное, и не все люди, даже те, которые изучают ее, понимают ее величие, насколько она широка. La majorité des acupuncteurs dans le monde posent des aiguilles, mais ne savent pas exactement quel est le rôle de l'aiguille et du point d'acupuncture. Большинство иглотерапевтов ставят иглы своим пациентам, но многие, и большинство их не знает роль вот этой акупунктуры, роль каждой точки. On parle du qi, on parle de l'énergie, mais malheureusement, devant le corps médical occidental, comment prouver l'existence de qi, de l'énergie? Ça n'est pas mesurable. Мы говорим о чи, мы говорим о ци, об энергии, но, к сожалению, как рассказать об этом медицинскому корпусу западной медицины, потому что это все неизмеримо в их понятии. Mais les découvertes qu'on a faites donc avec Dr Chuntin est de montrer la relation entre un point d'acupuncture, par exemple le 8 cœurs, et la Те открытия, которые мы сделали с доктором Чунтином, они показывают, вот, например, если мы возьмем с вами 8-ю точку сердца, 8 Donc сердца. ce point-là, par exemple, avec la sécrétion de thyroxine mesurable, quantifiable, avec une prise de sang. И вот эта точка с выделением тироксина, его можно измерить его можно измерить и понять, когда у человека берут кровь. Il s'agit de thyroxine et autre chose. Thyroxine, oui, la thyroxine, l'hormone thyroxine. Hein. Да, то есть гормон тироксин. Un autre point, par exemple, le rein numéro 10, avec la sécrétion de cortisone. Другая точка, например, это почка 10, sécrétion cortisone. En médecine chinoise, les deux côtés ont même valeur, les deux points ont même valeur. En médecine vietnamienne, pas du tout. В традиционной китайской медицине обе точки с двух сторон, они имеют одинаковую значимость. А в традиционной вьетнамской медицине все совсем не так. C'est aussi la grande différence et comment dire, le rôle très important de la connaissance des points d'acupuncture. J'ai parlé tout à l'heure du 8 cœurs du côté gauche qui sécrète la thyroxine, mais le même point du côté droit sécrète la morphine. И вот это на самом деле очень большая важность и значимость точек акупунктуры. Я, например, говорил о точке 8 сердца слева, точка, которая отвечает за секрет тироксина, а если мы возьмем 8-ю точку сердца справа, то она будет отвечать за морфин уже. Pour le point numéro 10 du méridien rein, à gauche, je disais cortisone, mais à droite, par exemple, c'est progestérone. Точка 10 почек, мы говорили, слева это кортизон, а справа это будет прогестерон. Donc, chaque point d'acupuncture, en réalité, produit la sécrétion d'une hormone ou d'une protéine.
И каждая точка акупунктуры, на самом деле, она sécrétирует гормон, une hormone, une hormone, vous Une avez dit, hormone ou une protéine. или протеин. Voilà, donc à partir du moment où on a cette connaissance, tout devient très facile. И когда вот у нас есть такое знание, то все становится очень просто. On peut parler avec le corps médical occidental le même langage. Donc aujourd'hui, la médecine occidentale peut accepter nos théories de médecine traditionnelle. И теперь уже мы можем говорить с западной медициной, с представителями западной медицины на одном языке. И у нас есть сегодня доказательства для них действительности традиционных китайских медицин. Donc ça, c'est quelque chose qui est au niveau de l'endocrinologie, mais la médecine chinoise va au-delà. Elle travaille aussi sur la génétique. Это что-то, что касается эндокринологии, но традиционная китайская медицина, она идет еще дальше, она работает на уровне генетики. Quand je fais des conférences et quand j'interviewe ou interroge les médecins de médecine occidentale qui sont présents, je leur demande quelle est la découverte en Occident de la génétique, du code génétique. И когда я выступаю на конференциях, я обычно спрашиваю у врачей-представителей западных медицины, я спрашиваю у них, какая информация есть сегодня по генетическому коду, какие открытия в этой области. Donc en Occident, c'est 1950. Et chez les Chinois, à votre avis, c'est en quelle année? En quelle année? И вот в 1950, в западной медицине генетический код был открыт в 1950 году, а в традиционной медицине, в китайской медицине, как вы думаете, когда это было сделано? Eh bien, les Chinois ont découvert le code génétique dans le Yiking. И китайцы открыли генетический код в Кинге. Yiking, voilà. Le livre des mutations. Это книга в книге перемен. Donc la médecine orientale n'a rien à envier à la médecine occidentale puisqu'elle est beaucoup plus ancienne. Et le code génétique a été découvert exactement par les Chinois des milliers d'années avant nous. И поэтому в восточной медицине совершенно нет поводов завидовать западной медицине, потому что генетический код в китайской медицине был открыт давным-давным-давно. Une autre théorie qui a été découverte en Occident dans les années 1800, c'est le principe de l'homéostasie. И еще одна теория, которая была открыта в западной медицине в 1800 году, это теория гомеостаза. L'homéostasie a été découverte par quelqu'un qui est originaire de ma ville, qui s'appelle le professeur Claude Bernard. И открыт гомеостаз был преподавателем, специалистом, который живет в моем городе, и жил в моем городе, которого звали Клод Бернар. Donc le principe d'homéostasie correspond en médecine chinoise à la théorie des 5 éléments. И принцип гомеостаза соответствует в китайской медицине 5 элементам. Donc, grâce à la théorie des 5 éléments, on a la possibilité de traiter énormément de pathologies simplement en équilibrant ces fameuses 5 fonctions. И благодаря теории 5 элементов мы можем лечить самые разные заболевания, просто-напросто уравновешивая эти 5 функций. Donc, c'est la théorie qui est propre à la médecine traditionnelle vietnamienne et qui est propre à notre école. Nous développons... Эта теория, она свойственна, типична для школы вьетнамской медицины и для нашей школы. Donc, j'ai développé à la suite du docteur Chung Ting qui est décédé malheureusement il y a quelques années. Donc, j'ai découvert un certain nombre de choses intéressantes. И вот уже продолжая работу доктора Чун Тина, который, к сожалению, несколько лет назад умер, я тоже обнаружила очень интересные вещи. En particulier, l'application de la théorie des 5 éléments ou des 6 fonctions chez nous, cette application au niveau des poux, la prise du pouls. И в частности, применение вот этих 5 элементов, и мы говорим о 6 функциях, в
относительно измерения пульса. Il est impossible de faire une description des pouls si vous n'avez pas la connaissance de la théorie des 5 éléments. Je défie quiconque d'expliquer les pouls à partir du moment où il ne connaît pas la loi des 5 éléments et des 6 mouvements. Невозможно объяснить характеристики, вообще рассказать о пульсе, не зная о 5 элементах. И я готов бросить вызов тому, кто попытается это сделать, не зная 5 элементов и 6 движений. L'explication précise des pouls correspond exactement à l'application de la théorie des 5 éléments, des 6 mouvements. И четкое описание пульсов совершенно точно соответствует теории 5 элементов и 6 движений. Voilà, donc c'est cette théorie que j'enseigne dans le monde entier. Hein. Certains ont pu voir Los Angeles, entre autres, ou à Munich. Вот эту теорию я преподаю в различных странах. Кроме прочего, некоторые из вас, наверное, могли присутствовать в Лос-Анджелесе на лекциях, либо в Мюнхене. Donc, si maintenant il y a des questions, hein, parce que je pourrais parler pendant des heures. Hein. Вот. Ну, может быть, у вас уже есть какие-то вопросы, потому что я могу говорить часами. Да, Лена, хотел попросить все-таки вернуться к нашей встрече. Наша встреча организовалась вследствие ответа Марка на мое письмо. Я спросил его, занимается ли он лечением пациентов. Он сказал, да, занимается, и написал очень изумительный ответ, что если у человека есть вера в то, что он делает, то можно лечить на расстоянии 2000 миль и больше. Меня очень удивило, ошеломило, и я сразу за это привлек внимание, чтобы... Constantin voudrait revenir peut-être au sujet de notre rendez-vous aujourd'hui, qui est devenu la suite de votre correspondance avec Constantin, quand il vous a demandé comment allez-vous et vos patients, et vous avez répondu qu'avec la croyance, on peut tout faire. C'est la réponse qui a vraiment très touché Constantin, et c'est pour ça qu'on a réuni aujourd'hui autant de spécialistes pour voir votre point de vue à ce sujet. Alors le mot n'est pas bon, hein, croyance. Ouais. Non, confiance. Confiance, oui, confiance. Vера. Oui, c'est vrai, parce qu'en russe, c'est le même mot. Oui, confiance. Ah, d'accord. Non, parce que chez nous, croyance, oui, c'est pas confiance. J'ai compris, c'est de ma faute. Oui, c'est confiance, oui. La confiance est très important. Да, вера, в смысле доверие, действительно, это очень важная вещь. Oui, la confiance, elle vient à partir du moment où on a un bon... Alors, en France, c'est interdit le mot diagnostic pour les non-médecins. Donc, je parle de bilan fonctionnel. Во Франции слово диагностика запрещено для неврачей, поэтому я использую слово функциональный осмотр, функциональный итог, можно сказать. Alors, quand on a un bilan fonctionnel, d'après la règle, eh bien, on va voir l'état des lieux du patient. И когда мы проводим такой функциональный осмотр по определенным правилам, то это позволяет нам получить информацию о состоянии пациента. Donc, quand j'ai mon bilan fonctionnel, je vais pouvoir établir une méthode de traitement. И когда у меня есть такой результат функционального осмотра, то, исходя из этого, я уже могу устанавливать метод лечения. Le traitement est très précis. Il va répondre à 4 questions, et à partir du moment où ce bilan fonctionnel et le traitement est établi, eh bien, je vais pouvoir mettre des aiguilles. И, значит, это лечение, оно будет достаточно точным, оно должно отвечать 4 вопросам, 4 критериям, и вот на основании такого функционального осмотра и выбора лечения я уже дальше могу ставить иглы. Donc l'aiguille, c'est un moyen de donner l'information à travers la peau du patient. Игла – это способ, который позволяет нам передать информацию через кожу пациента. L'information, elle vient de notre cerveau, à nous, le praticien. Информация, она идет из нашего мозга, из мозга практика.
L'information, elle doit être très simple. И она должна быть очень простой. Voilà pourquoi le bilan fonctionnel permet de donner une information très simple. Поэтому функциональный осмотр, он может дать информацию очень простую. Voilà pourquoi le grand problème de la médecine chinoise, c'est d'utiliser beaucoup trop d'aiguilles. Поэтому большой проблемой китайской медицины традиционной является постановка большого количества игл. Le corps humain est simple, il demande une information simple. Тело человека, оно простое, оно просит простой информации. Donc, je donne une information avec l'aiguille, mais qui est très simple, c'est-à-dire qu'elle va aller dans le même sens. C'est-à-dire, par exemple, я даю информацию, которая очень простая, и игла, которая переносит эту информацию, она идет в том же направлении, в том же смысле. Quelques aiguilles suffisent, quelques aiguilles, mais précisément, vraiment l'aiguille très précisément. Достаточно всего несколько игл, но они должны ставиться очень точно, очень точно. Ça, c'est pour les gens qui aiment l'acupuncture, mais on peut utiliser la même chose avec le doigt posé sur la peau. Это для тех, кто любит акупунктуру, но можно использовать то же самое, делать то же самое постановкой пальца на кожу пациента. Ça n'est pas de l'acupression, hein, on pose le doigt sur le point d'acupuncture, tout simplement. Это не акупрессура, это просто когда мы ставим на палец на точку акупунктуры. Parce que le bilan est dans mon cerveau et le corps humain va chercher l'information dans mon cerveau. Потому что информация, она у меня в голове, и тело, оно начинает искать эту информацию в моей голове. En général, il n'y a jamais de problème avec l'acupuncture. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question? Pourquoi il n'y a que très peu de problèmes avec les séances d'acupuncture? Как правило, с акупунктурой никогда не возникает проблем. Вот кто-то из вас задавался таким вопросом? Ну, очень-очень редко, практически никогда не бывает проблем с акупунктурой. Почему? Parce que ce n'est pas le praticien qui fait quelque chose, c'est le patient qui va chercher l'information. Потому что не практик что-то делает, а пациент начинает искать информацию. Et l'information, le patient ne prend que la bonne information, ne prend pas la mauvaise. И пациент, он берет только нужную информацию, ненужную не берет. Donc voilà pourquoi il est inutile de mettre beaucoup d'aiguilles, puisque sur 100 aiguilles, par exemple, le corps ne va en prendre que 10 ou 15. Вот поэтому нет смысла ставить много игл, потому что, например, из 100 игл тело, оно возьмет информацию только 10 или 15. Donc je dis toujours attention entre information et intention. C'est complètement différent. Information et tension. Intention, une intention. Intention et intention. Information. Ça n'est pas la même chose. Hein. И я все время прошу вас понимать разницу между намерением и информацией. Это разные вещи. Si vous donnez une information, ou si le corps prend une information, on parle de praticien. Если вы даете информацию или если тело берет информацию, то речь идет о практике. Mais si c'est une intention, on parle de gourou. Но если речь идет о намерении, то уже речь идет о гуру. C'est ça la différence. Hein. Вот в этом разница. Nous, les praticiens, simplement, on donne une information, mais pas une intention. Je ne guéris pas, ce n'est pas moi qui guéris. Мы практики, мы только даем информацию, но не намерение. То есть не я лечу. Si vous travaillez avec l'intention, vous aurez très peu d'effets. Si vous travaillez avec l'information, vous aurez beaucoup d'effets. И если вы будете работать при помощи намерения, результаты будут небольшими. А если будете работать при помощи информации, то результаты будут значительными. Et pour avoir beaucoup d'effets, il faut que l'information soit correcte. Donc, pour une bonne information, il faut un bon bilan fonctionnel. И для того, чтобы информация была, как сказать, взята правильно, да, то вы должны выбрать корректные точки. То есть ваш функциональный осмотр должен быть очень точным, очень корректным. Donc, l'information,
elle vient de notre cerveau. Et à partir du moment où on a un bilan fonctionnel, où on a compris la méthode, on prend confiance, et Ouais. la confiance permet d'avoir beaucoup d'effets. Значит, мы берем информацию из мозга, и в зависимости от осмотра, полученного осмотра, у нас должна быть вера в себя, доверие. То есть мы должны уже опираться на доверие. А доверие делает все, что нужно. Et ce que je disais dans le mail à Constantin, c'est que ensuite la distance n'a pas d'importance. И что еще я писала Константину в письме, что расстояние в данном случае не важно. On peut soigner à 10 000 km de distance, à 15 000 km, il n'y a aucun problème. Можно лечить человека на расстоянии 10 тысяч километров, 15 тысяч километров, никаких проблем. Ça, c'est la confiance. Вот это и есть вера. C'est surprenant, beaucoup de gens sont très sceptiques, mais ça fonctionne très bien. Это удивительно, я понимаю, очень многие люди достаточно скептично к этому относятся, но это очень хорошо работает. La preuve, l'information, on discute, vous êtes en Russie, je suis en France, pas de problème. И вот вам доказательства, мы с вами общаемся, я во Франции, вы в России, вот она информация, никаких проблем. L'information, c'est la même chose, elle circule par des voies particulières. Информация то же самое, она просто циркулирует своими особыми путями. On rentre dans la médecine quantique. Здесь мы уже подходим к квантовой медицине. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Вот, есть ли у вас вопросы? Quelle méthode de poncture vous utilisez quand sur les points quand vous avez dit rein 10 ou cœur 8? C'est la méthode persan. Peut-être je ne suis pas compétente en ce qui concerne les méthodes. Je ne sais pas si je... Alors, on a une différence aussi entre la différence de technique entre la médecine chinoise et la médecine vietnamienne. Вот вопрос Людмилы, да, какой метод укола применяет Марк. Марк отвечает, что на самом деле есть также разница в акупунктуре между китайской акупунктурой и вьетнамской. Les Chinois ont tendance à utiliser des grandes aiguilles. Китайцы, они чаще используют большие иглы. Alors, je dois revenir sur quelque chose parce que la médecine chinoise classique des universités travaille sur des textes qui datent de moins 5000 ans avant Jésus-Christ. 100 000 ans. 5000 ans avant Jésus-Christ. 5 000 ans. Я должен вернуться еще к чему-то. Вот в Китае университеты, которые преподают традиционную китайскую медицину, они используют тексты, которые датируются 5000 лет до нашей эры. Mais j'ai de la chance d'avoir un ami chinois qui est un médecin très important et on travaille sur un livre qui date de moins 12 000 ans. 12 000 ans avant Jésus-Christ. Но мне повезло, и у меня есть знакомый, хороший друг, китайский доктор, и вот он основывается на текстах, которые датируются 12 тысяч лет до нашей эры. Donc, par rapport à ces textes très anciens, j'ai dû remettre en question une théorie qui s'appelle la théorie des 4 couches. И вот перед, скажем, с такими вот очень-очень, читая эти самые древние тексты, мне пришлось немножко пересмотреть теорию, так называемую теорию 4 слоев. Alors, pour les praticiens, ils connaissent. Donc, les Chinois piquent dans la 4e couche, c'est-à-dire très profond, qui est la couche du sang. И специалисты должны знать эти 4 слоя, да, и нужно сказать, что китайцы, они делают укол в 4-й слой, а именно слой крови. C'est la raison pour laquelle, en médecine chinoise, les aiguilles doivent être mobilisées et à la limite, ça doit faire mal. Поэтому, согласно традиционной китайской медицине, иголка, она должна мобилизовать и должно быть больно. Parce qu'on est dans le physique, on est dans la matière. Потому что она находится в самой физике, в материи.
Alors que pour nous, nous travaillons avec des toutes petites aiguilles qui sont très petites, qui font 1 tonne et demi maximum. Тогда как мы работаем с очень маленькими иголочками на 1 цунь или даже 1,5 цуня максимум. Et on travaille sur la couche superficielle, la couche du chi, de l'énergie. И мы работаем на поверхностном слое, на слое ци, на энергии. Et c'est pour cette raison que l'information passe dans cette couche, l'information. И именно поэтому информация, она проходит именно через этот слой, информация. Qui est d'une autre nature. Hein. Она совершенно другой природы. Correspond au yang. Соответствует ян. Le yang est très rapide. Ян очень быстрый. Voilà pourquoi quand on pique et quand on traite au niveau de l'information, l'information va très très vite. Поэтому, когда мы укалываем и когда лечим на уровне информации, информация проходит очень-очень быстро. Là où il faut 10-15 séances dans le physique, там, где требуется 10-15 сеансов в настоящей физике, il faut 3 séances dans la couche de l'énergie. Потребуется 3 сеанса при работе на энергетическом слое. Les résultats sont très rapides, très rapides. Результаты очень быстрые, очень. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu, qui n'est pas connu de la majorité des acupuncteurs. Il y a une différence de cycle entre la circulation du qi et la circulation du sang. Потому что очень многие иглотерапевты, они не знают, ils ne connaissent pas la... Voilà, en médecine chinoise, on connaît la circulation du sang dans les méridiens, entre parenthèses. Du sang, ouais. В традиционной китайской медицине известна циркуляция крови в меридианах крови, скажем так. Mais nous avons découvert un autre système, une autre circulation pour la circulation de qi, de l'énergie. Ce n'est pas la même chose que le sang. Но мы открыли другую систему циркулирования. Это циркуляция ци, циркуляция энергии, а это не то же самое, что циркуляция крови. Donc voilà pourquoi nous utilisons cette première circulation au niveau du qi par les points d'acupuncture très en superficie. Поэтому мы используем вот эту вот циркуляцию информации через акупунктурные точки, вот работая с ци, с энергией. Voilà pourquoi ça demande un bilan fonctionnel très précis, d'avoir une information très précise. Вот поэтому функциональный осмотр, он должен быть очень точным. Мы должны собрать очень-очень точную информацию. Si quelqu'un pique des points d'acupuncture, mais sans un bilan fonctionnel très précis, l'effet est de 10%. Если кто-то использует точки акупунктуры, не собрав при этом достаточно точный функциональный анализ, осмотр, то эффект от такой процедуры будет составлять всего 10%. Mais avec l'information correcte, on est à 90-95%. Но корректно собранная информация позволяет нам работать на 90-95%. Ça fait des années qu'on a fait des tests pour faire la différence entre les deux types d'acupuncture. C'est spectaculaire. И уже многие годы мы проводим тесты для того, чтобы увидеть разницу между результатами двух различных видов акупунктур. И я вам скажу, что результат, он действительно очень, очень явный, зрелищный практически. Autre avantage pour le praticien, ça n'est pas fatigant. Еще одно преимущество для практика – это неутомительно. Puisqu'on ne fait rien, simplement on donne une information, donc c'est très facile à établir un bilan et ensuite pour travailler c'est très facile. Мы ничего не делаем, мы просто даем информацию. И собрать вот такой функциональный анализ достаточно легко, и лечение дальше тоже проходит очень легко. Voilà, d'autres questions? Ouais. Ensuite... Лена, осталось не так много времени. Да, хорошо, давайте. Осталось 10 минут. В заключение, может быть, он расскажет о том, как видит коронавирусную инфекцию, чем мы могли бы помогать пациентам, и как он наш выход из коронавирусной инфекции, и с какими заболеваниями мы столкнемся по выходу.
Mhm. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps et on voudrait vous demander de parler un peu de ce coronavirus, Oui, s'il y a les moyens de travailler aujourd'hui voilà, avec vos méthodes, avec les points. Et la deuxième question, comment vous voyez quand ça va terminer cette pandémie coronavirus, quelles autres maladies vont peut-être apparaître ou bien comme conséquence de ce donc virus? j'ai écrit, j'ai fait l'étude et j'ai écrit à tous mes élèves. Я провел исследование, и я написал всем своим ученикам. Là, il y a un terrain, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas attraper le virus de la même façon. Il existe un seul terrain dangereux. Существует определенная почва, то есть каждый человек по-разному будет болеть этим вирусом, и существует такая опасная почва. Alors on a dit les terrains sensibles sont les diabétiques, sont les hypertendus, sont les obèses. И уже было сказано, что такой более рискованной группой населения является заболевание. Те, кто болеет диабетом, это у кого повышенное давление, напряженные такие люди, и люди с избыточным весом. Donc d'après notre méthode, tous ces gens ont quelque chose en commun, ils ont un dérèglement commun qui est, selon notre explication à nous, un yin feu diminué. C'est-à-dire la fonction thermique, la fonction feu qui est connue, eh bien on a yang et yin, le yin est diminué dans tous ces cas-là. И с нашей точки зрения, если посмотреть, то у всех этих трех категорий людей есть общая характеристика. Она заключается в том, что их инь-огонь уменьшен, то есть характеристика инь-огня очень низкая. Donc le yin diminué, en particulier au niveau du poumon. Le poumon n'aime pas la sécheresse, donc il est en déficit de yin. Инь начинает уменьшаться с вот легких, потому что легкие не любят сухости, и поэтому у них начинает образовываться дефицит инь. Donc ce yin étant diminué, le yang va être plus important et il va y avoir une réaction inflammatoire. Поскольку инь уменьшается, ян становится более значимым, что может приводить к серьезным воспалениям. Avec deux conséquences, c'est l'aggravation de la déficience du yin. И два последствия здесь может быть. Это усиление дефицита инь. Et le deuxième problème, la chaleur va faire épaissir le sang. И второе, это когда вот это тепло или жар начинает загущать кровь. Le sang va être plus épais. Кровь становится более густой. Et le constat dans les centres dans les centres hospitaliers aux urgences, on a constaté que les gens ne mourraient pas d'un problème pulmonaire, mais d'un problème d'embolie. И вот в госпиталях сегодня констатируется, что люди умирают не от каких-то легочных проблем, а от проблем эмболии. Donc c'est bien la justification de ce sang plus épais causé par la déficience du yin et l'épaississement causé par la chaleur. Это как раз вот и подтверждает причинно-следственную связь за счет того, что снижается инь и загущается кровь за счет большей эффективности, большей распространенности ян. Donc tous les gens qui sont en déficience de yin, c'est-à-dire les diabétiques, les hypertendus, les obèses et d'autres pathologies, il faut absolument renforcer le yin. И вот все люди, у которых наблюдается дефицит инь, а это как раз диабетики, это такие очень напряженные люди, это люди с излишним весом, у них необходимо работать над увеличением, укреплением инь. Donc ça veut dire, si on a des plantes chinoises, on peut utiliser des formules pour tonifier le yin. То есть, если, например, у вас есть, работаете с растениями китайскими, то необходимо использовать формулы, которые укрепляли бы инь, тонизировали инь.
Autre chose qui est très facile, c'est faire les perfusions de sérum physiologique. Еще очень легко что сделать, это переливание физиологической сыворотки. Pour diluer le sang de façon à ce qu'il soit plus fluide. Вливание этой сыворотки физиологической для того, чтобы разбавить кровь, чтобы кровь стала более жидкой. Et en cas d'atteinte aiguë, quelque chose de très important, c'est utiliser le point 14 VG, le 14 Toumaï. И в случаях очень серьезных использовать точку 14 ВЖ, то есть 14 Тумай. Et de faire une ventouse scarifiée, faire saigner ce point-là avec une ventouse. И ставить банку, но при помощи скарификации, то есть чтобы эта точечка, из нее выделялась кровь при помощи постановки банки. Voilà, en aigu et ensuite en préventif. J'ai créé une formule particulière pour prévenir et traiter le coronavirus. C'est le même point ou c'est l'autre, Marc? И вот это была точка, которая используется в профилактических мерах. И также я также нашел то, что помогает в лечебных целях. Donc ce point-là, et puis en prévention ou en curatif, j'ai créé une formule particulière qui tonifie le yin pour prévenir ou traiter le coronavirus. И еще я создал такую особую формулу, которая позволяет укреплять инь и которая используется как с профилактической целью, так и с целью лечения серьезных случаев. À ce jour, tous les gens qui ont été traités n'ont eu aucun problème. И вот на сегодняшний день все люди, которые прошли вот это лечение, у них не возникло никаких проблем. Sans prendre d'antibiotiques, sans prendre autres médicaments que les nôtres. Не принимая ни антибиотиков, ни каких других лекарств, кроме вот наших. Donc voilà, le 14 Toumaï, oui. Toumaï en prévention et en traitement, vous avez dit? Non, en traitement, en cas de fièvre élevée, il faut absolument faire saigner très vite, tout de suite. Et on stoppe immédiatement. Ой, и вот это по поводу 14-й точки Тумая, это точка, которая нужно обязательно кровопускание делать в этой точке, и это очень хорошо останавливает температуру и воспаление. Вот. D'autres? И еще какие-то вопросы? Je vois qu'il y a 14 personnes qui posent des questions. Qui posent des questions, ouais. Moi, je n'ai pas de problème de temps, c'est aucun problème. D'accord. Ну, вот Марк говорит, что у него есть время, и он может ответить на ваши вопросы. On demande que, vous dites que la confiance peut soigner à distance à des milliers de kilomètres. C'est-à-dire, vous dites que vous faites l'acupuncture, mettez le doigt. C'est allégorie ou quoi? Vous le faites? Non, c'est vrai. Il y a des gens qui n'aiment pas les aiguilles. Donc, pour les gens qui n'aiment pas les aiguilles, on touche le point d'acupuncture avec le doigt au lieu de mettre l'aiguille. Mais comment vous le faites à la distance? Mais à distance, c'est la même chose. Ouais. Il suffit d'avoir le prénom de la personne, d'avoir fait son bilan, et ensuite, je vais traiter Madame Rosa, qui se trouve en Espagne, et voilà, et je vais mentalement, je vais utiliser ce point, voilà, très simplement. Что касается вот этого лечения на расстоянии, либо иглой, либо пальцем, потому что есть люди, которые не любят иглоукалывание, поэтому они предпочитают, что просто палец поставить на эту точку. И я могу это делать на расстоянии при помощи моих ментальных таких вот усилий. Самое главное здесь тоже собрать функциональный анализ такой очень, очень точный, а потом вот просто силой своей мысли вот эта точка, эта точка, эта точка. Il suffit d'avoir un support, c'est-à-dire le prénom ou une photo, peu importe. Да, и я, конечно, использую такую вот опору какой-то, то есть мне нужно имя человека, или его фотография, или неважно. Вот мадам такая-то, скажем, из Испании, Роза. Вот я ей провожу такое-то лечение. C'est ce que je disais dans le mail. Nous manquons de confiance. On appelle la foi, mais la foi, ça n'est pas religieux, c'est la confiance en quelque chose.
À partir du moment où on a cette confiance, il n'y a pas de limite. Il Вот n'y a pas de limite. это то, что о чем мы с Константином переписывались. Речь шла о вере, но не как в смысле религиозная какая-то вера, да, а вера во что-то. И как только у вас вера в это есть, то у нас нет никаких границ, абсолютно никаких границ. Le problème, c'est l'ego aussi, c'est l'ego de chacun. А проблема, она заключается в эго каждого из нас. Parce que le problème, c'est si je n'ai pas d'effet, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Потому что проблема вот она в чем. А если у меня не получится, что обо мне подумают? Mais on ne travaille pas pour nous, on travaille pour les autres. Но мы работаем не для себя, мы работаем для других. Donc, à partir du moment où on a notre bilan, je veux dire, il n'y a aucun problème. Puisqu'on n'intervient pas. On n'intervient pas, ce n'est pas nous qui intervenons. Вот, потому что я могу, и поэтому я могу вам сказать, как только мы собрали вот этот анализ, то все работает, потому что на самом деле не мы работаем в данном случае, не мы что-то делаем. Donc, on commence avec l'aiguille, après avec le doigt, après chez son voisin dans le village à côté, et puis son ami dans le pays à côté, et puis son ami très, très éloigné. Мы начинаем с иглы или пальца, а потом с соседом, а потом с кем-то из соседней деревни, а потом с каким-то другом из другой страны, а потом вообще с кем-то из очень-очень далеких мест. Il faut essayer progressivement, et tout va bien. Нужно попытаться постепенно, пытаться это сделать, но все отлично. Voilà, ce traitement à distance, quant à son effet vraiment curatif, cet effet est le même quand vous le faites en contact, en vrai contact. C'est la même chose, il n'y a aucune différence. La différence, c'est la confiance du praticien, c'est tout. Вот тот же самый, да, получается ответ. Дистанционное воздействие по лечебной силе равно контактному присутствию абсолютно одинаково. Разница в вашей вере, опять же, отвечает Марк. Et est-ce qu'il est possible de faire mal au patient? Jamais, jamais. Навредить пациенту никогда нельзя. Никогда. C'est ce que j'ai dit, le corps humain ne prend que ce qui lui est bon. Tout ce qui n'est pas bon, il ne prend pas. Как я вам уже сказала, тело человека, оно берет только то, что хорошо для него. То, что для него плохо, оно не берет. Une aiguille, c'est la même chose. Dans une aiguille, vous pouvez mettre 100 aiguilles. Si le corps a choisi une aiguille, il va prendre une aiguille et 99, c'est rien du tout. Ça sert à rien. C'est inutile. То же самое с иглами. Я вам уже сказала, можно поставить 100 игл, но тело, оно примет решение выбрать только одну иглу. Тогда все остальные 99, они совершенно бесполезны будут. Au niveau des praticiens de médecine traditionnelle chinoise, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est celui qui utilise 365 points d'acupuncture. C'est le niveau de base. 65 points d'acupuncture. 65 points. 365. 365. Oui. Ça concerne la médecine traditionnelle chinoise, vous dites? Oui. En médecine traditionnelle, on met beaucoup d'aiguilles. Beaucoup d'aiguilles. Да, в традиционной медицине китайской ставят много игл, и в основе своей существует 365 точек. Ça, c'est la majorité des gens, des acupuncteurs. Ils utilisent beaucoup de points, beaucoup d'aiguilles. Le deuxième niveau... Это вот такой вот первый уровень существует в этом, oui. Да? Это большинство людей, большинство иглотерапевтов, они используют большое количество игл. Le deuxième niveau, c'est le niveau de mes élèves. On utilise 72 points. 72 points. Ouais. Parmi les 72. Второй уровень – это вот мои ученики. Они используют точки, выбирая из 72 точек уже. Troisième niveau, on utilise parmi 8 points. Третий уровень – это когда специалист выбирает из 8 точек. Et le grand maître utilise 1 point. И уже, конечно, великие учителя используют одну всего точку. Voilà. Вот так. Alors, c'est-à-dire, vous imaginez dans la tête que vous mettez l'aiguille ou le doigt sur le patient. Oui, ou simplement, on imagine, je vais transférer mon bilan, je dois renforcer la racine, le qing, etc. Je dois tonifier, voilà, et c'est tout.
avec le numéro des points. Voilà, tout simplement. Да, мысленно представляете и представляете, что вы должны для этого сделать. Например, укрепить ци или укрепить там какой-то корень и так далее. И название точек. Вот, все правильно. Да, у нас осталась 1 минутка. Ouais. Я хотел поблагодарить Марка за, конечно, такое интересное выступление, неожиданно интересное. Ouais. Да, я думаю, что у нас есть чему поучиться у него, и мы, конечно, бы хотели бы продолжить наше знакомство с ним. И я хотел пожелать ему всего хорошего, пройти карантин. En effet, malheureusement, on devrait terminer notre rencontre. On recommencera un autre jour. Nous, когда-нибудь еще вернемся к этому. Et Constantin, on voudrait bien, de la part de tous les participants, vous remercier pour ce rendez-vous, d'avoir trouvé le temps pour cela. Et le sujet qui est vraiment très passionnant, et on n'imaginait pas que ça aurait pu être tellement intéressant et tellement passionnant. Et on espère bien qu'on va continuer notre coopération et on va se retrouver. Я хотел поблагодарить Татьяну Михайловну за то, что она познакомила с Марком и то, что оценила его знания на таком высоком уровне. Et je voudrais remercier aussi Tatiana qui a fait ma connaissance avec Marc et qui a vraiment apprécié ses connaissances et qui a hautement apprécié ses connaissances. Non, mais c'est très important. Et puis, je veux dire, c'est tellement facile quand on a cette technique et qu'on connaît cette théorie que c'est dommage de le garder et on doit le transmettre. Вот, на самом деле, действительно, это очень интересно, и я должен сказать, жалко было бы, что оставлять у себя или где-то хранить эту технику, эту теорию. Я считаю, мы должны ее передавать. C'est un grand plaisir d'enseigner, c'est le grand plaisir de transmettre parce que c'est passionnant. И передавать, и преподавать это все, это для меня великое удовольствие, потому что это очень увлекательно. Merci, on vous attend en Russie déjà, ils écrivent. Oui, sans problème, dès qu'on ouvrira les frontières. Да, как только откроют границы, я у вас. Огромное спасибо, Лена, за великолепный перевод и за твою отзывчивость, что ты сразу же согласилась. Спасибо большое, с удовольствием, если да, могла помочь. Спасибо. Oui, merci beaucoup, Marc, et au revoir.